David Fernandez. King David Fernandez. 5, 4, 3, 2, 1. Bernard Ruby ng Barangay Batuhan. Bernard Ruby mo, Barangay Batuhan. 5, 4, 3, 2, 1. Rosel Valenzuela from Salang Bato. Rosel Valenzuela, nandiyan mo? Ayan, una. Ikaw ang unang nakakuha ng groceries. Picture po kayo. Next po, mula po sa Barangay Kalumpang. Gemma Enriga. Gemma Enriga po. Gemma, 5, 4, 3, 2, 1. Next po, Renato Menjola. Renato Menjola po. 5, 4, 3, 2, 1. Next si Eileen Deolagtan. Barangay Bulihan. Nandiyan po ba? Ayan. Nanalo ako ng groceries. Next si Jenny Tagalog. Jenny Tagalog ng Barangay Batuhan. 5, 4. Ano dyan? Ayan, si Jenny Tagalog. Halika na. Next. Bigas. Si Socorro Fernandez ng Barangay Bulihan. Socorro Fernandez, Barangay Bulihan. 5, 4, 3, 2, 1. Next, Jen Adrian Oredes, Barangay Banaba. Nandiyan po? Ayan. Congratulations. Next, Grace Balsanela, Barangay Bulihan. Grace Balsanela. Ako umalis na. Grace Balsanela po, Barangay Bulihan. Next, we have Mary Grace D. Aniscoso ng Barangay Tunhat 3. Mary Grace Aniscoso. Mary Grace Aniscoso. 5, 4, 3, 2, 1. Next, we have Jen